नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। मु आपनकर प्रिय वास्तुशास्त्रविद ज्योतिर्विद श्री विनय कुमार। प्रिय दर्शक बंधु, अद्य आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिवा 11:51 पर्यंत भोग होई अथ द्वितीय भोग इरांजिता 15/7/2026 मसीहा बुधवार। यही दिनटी आपण मानक राशि पक्षे शुभ कि अशुभ आसंतु आमे जानिमा। सर्वप्रथमे मेष राशि संबंध में किछि ज्ञातव्य तथ्य। मेष राशि कार्यक्षेत्र में सफलता मिलिबो, धन लाभर सुजोग अछि। आपणक राशि ठारू चतुर्थ रे चंद्रमा अवस्थान करुथिबा हेतु पारिवारिक समस्या सृष्टि होई पारे। अजथारे कौन सी व्यक्ति विशेषज्ञ सहित कलह हो पारे। स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि हो पारे एवं विद्यार्थी माने आज दिन में उपकृत हो पारती। एबे जानिबा वृष राशि संबंध में। वृष राशि रे चंद्रमा तृतीय क्षेत्र अवस्थान करुछंती कर्कट राशि रे। तेणु आज दिनटी आपनक पई धनागमर सूचना देई थाए। अनावश्यक खर्चरू आपण उपशम पाइबे। स्वास्थ्य प्रति किंतु जत्न नियंतु। सामूहिक भावे स्वास्थ्य हानि हबार संभावना रही। धैर्य पूर्ण मात्रा रखंतु, सफलता प्राप्ति हेबो। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी माने सामान्य सामयिक चिंतित रहिबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि संबंध में। मिथुन राशि नुआ काम आरंभ करने दिनटी हुए तो आपण शुभ हो पारे, किंतु गृह निर्माण आदि कर्म यही दिन में आपण करने उचित नुह। मित्र लोकंकर सहयोग मिलिबो एवं मिष्टान्न भोजन गृहर आनंद उत्सव लगी रहिबो एवं शुभ संवाद पाई पारंती। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। पिला माने शिक्षा क्षेत्र में सफलता लाभ करिवे। आसंतु जानिबा कर्कट राशि संबंध में। कर्कट राशि रे चंद्रमा जन्म रे रहिथिबा हेतु बा श्रीचंद्र हेतु शुभ कार्य सफलता अर्जन करि परिवे। परिवार सहित हस खुशी समय काटि परिवे एवं आज दिनटी आपनक राशि घातबार होइथिबा हेतु आपण जागी बुझी कर्म करंतु। यात्रा समय रे सतर्कता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य प्रति यथेष्ट नजर दियंतु। आकस्मिक भावे आसुथिबा विपदरु रक्षा पाइबा पई आपण चंद्र मंत्र पाठ करंतु। शिवंकर महामृत्युंजय पाठ करंतु एवं आज दिन रे विद्यार्थी माने सफलता अर्जन करिवे, सेथिरे कोनोसी संदेह नहीं। आसंतु जानिबा सिंह राशि संबंध में। सिंह राशि रे आज दिनटी मध्यम धरणर फल दब। आत्मविश्वास बढ़ी पारे। उच्च पदस्थ अधिकारी मानक द्वारा प्रशंसित हेबे। अजथा व्यय बराद हेबो। व्यय मध्य होइजिबो। अटकी जाइथिबा काम संपूर्ण होबार यथेष्ट संभावना रही। स्वास्थ्य भल रहिबो। आज दिन रे आपण कौनसी पुंजी निवेश करंतु नहीं। जदि पुंजी निवेश करिवे ताहले हुए तो आपण को असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो। विद्यार्थी माने सामान्य चिंतित रहिबे। आज दिनटी आपण मध्यम फल प्रदान करिवो। जानिबा कन्या राशि संबंध में। कन्या राशि एकादश रे चंद्र अवस्थान करिथिबा हेतु प्रत्येक कर्म रे सफलता आसीबो। छात्र छात्री मानक पई दिनटी अति शुभ रहिबो। धनागमर संभावना मध्य रही। स्वास्थ्य भल रहिबो। पुराना काम पड़िथिबा काम आपनकर सफल हेबो एवं मानसिक स्तर रे आनंद अनुभव करिवे। पारिवारिक सुख निश्चय मिलिबो एवं विद्यार्थी माने उपकृत हेबे। यहा परे तुला राशि संबंध में जानिबा। आज दिनटी दाम्पत्य जीवन पई भल रहिबो। स्वामी स्त्री परिवार भितरे हस खुशीर हिल्लोल सृष्टि हेबो। नुआ सुजोग मध्य आसी पारे। आज दिनटी जेहेतु आपनक राशि ठारू दशम रे चंद्रमा अवस्थान करुछंती
ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଭାବେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହାପରେ ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ପାଇଁ ସୁଧୁରିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ହୁଏତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କତିରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମକର ରାଶିରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର କରଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୟିକ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ପୁଞ୍ଜି ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଦିନଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା। ମୀନ ରାଶି ପଞ୍ଚମରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ହେତୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରିବାର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ନେଇ ସାମୂହିକ ଭାବେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗତି କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମୂହିକ ଭାବେ ମୋ ରାଶିଫଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।